पामेला कपूर भारत की मशहूर सहाफ़ी और औरतों के हुकूक के लिए अपने काम की वजह से मारूफ हैं। उन्होंने हाल ही में अपने शौहर की मदद से भारत में काल गरल बन जाने वाली घरेलू लड़कियों के इंटरव्यूज गए हैं ताकि पता चले कि आखिर बाइज्जत जिंदगी जीते जीते कोई लड़की कैसे इस गड्ढे में जा गिरती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। पामेला का कहना है कि भारत में शादी शुदा औरतें, कॉलेज की लड़कियां, इस्तानिया और ऐसी ऐसी औरतें काल गर्ल बनी हुई हैं कि सुनकर यकीन नहीं आता। भारतीय माशरती यह इंटरव्यूज पामेला के शुक्रिया के साथ शाया कर रहा है। औदारा 20 साला कांति एक सादा दरमियानी शक्ल और सूरत की लड़की है। इसका कद काफी छोटा है, जिस्म पतला मगर मुतवाजन है, मामूली मेकअप करती है, किसी कदर शर्मीली है और मेल मिलाप से ग्रीस करती है। 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद उसने एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली है और उसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। ये सिलसिला 3.5 साल से चल रहा है। तनख्वाह 150 रुपये मिलती है। उसने काल गरल के तौर पर काम 2.5 साल से जारी रखा हुआ है, जिससे 300 रुपये माहाना कमाती है। कांति निचले मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसका वालिद एक फैक्ट्री में वेल्डर है और इसकी तकरीबा 350 रुपये माहाना आमदनी है। उसकी तालीम 8 जमातों तक है। कांति की माँ जो फौत हो गई है, हो चुकी है, सिर्फ 6 जमातें पढ़ी हुई थी। कांति अपने वालिदीन की दूसरी औलाद है। इसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। वालिद चौकी मैट्रिक नहीं कर सका था, जिसका उसे शदीद एहसास था, इसलिए वो अपनी औलाद को मयारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने का ख्वाब देखा करता था। यहाँ पहुंचकर कांति रख गई। मैंने मजीद कुछ बताने के लिए कहा। वो तैयार तो न थी, मगर मेरा इसरार और मंत समाजत बढ़ी तो वो अपनी जिंदगी और बचपन से लेकर अब तक के तजुर्बात बताने पर आमादा हो गई। चुनांचा उसने बताना शुरू किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाप के घर में शुरू ही से गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, लेकिन मेरे वालिदीन के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खुशगवार थे। हमने उन्हें लड़ते या एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए बहुत कम पाया। अलबत्ता खाने पीने और पहनने की अशिया की हमारे यहाँ हमेशा ही किल्लत रही। इसी वजह से मेरी वालदा बहुत झंझलाती और मगमूम रहते। फिर भी मेरे वालिद हमें अच्छी और महंगी तालीम दिलाने पर कमर बस्ता थे। उन्होंने हमें एक का नोट में दाखिला दिला रखा था। उनकी तनख्वाह का निस्फ हिस्सा तो हमारी यूनिफॉर्म और फैसों की नज़र हो जाता। बाकी जो कुछ बचता उससे रोटी कपड़ा व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे यह भी याद है कि कई है जो कुछ बचता उससे रोटी कपड़ा व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे यह भी याद है कि कई है जो कुछ बचता उससे रोटी कपड़ा व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे यह भी याद है कि कई है जो कुछ बचता उससे रोटी कपड़ा व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे ये भी याद है कि कई है जो कुछ बचता उससे रोटी कपड़ा व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे यह भी याद है कि कई हैं जो कुछ बचता उससे रोटी कपड़ा व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। दफ़ा हमें रात का खाना खाए बगैर सोना पड़ता। उससे मेरी माँ बहुत दिखिया हो जाती। फिर भी मजमूई तौर पर हम एक मतमइन और खुश घराने के अफराद थे। मेरे वालिद के औकातकार बहुत तवील थे। जब वो थके हारे घर वापस आते, हम पर निस्फ से ज़्यादा नैन तारी हो चुकी होती। मुझे अपनी माँ और बड़े भाई से बहुत लगाव था। मैं चौकी कम उम्र हूँ, मुझे अपने बड़े भाई से बहुत लगाव थी, इसलिए मेरी समझ में न आता कि हमारे पास मेरी दीगर क्लास फेलोज की तरह पहनने और खाने को काफ़ी कुछ क्यों नहीं है। क्या ये मेरे वालिद के पास दौलत कम होने की वजह से है? ऐसा क्यों है? मैं अक्सर ज़द करती और शोर मचाती कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छा फ़राक होना चाहिए और खाने को केक पेस्ट्रियाँ होनी चाहिए। मेरे रोने और बसूरने को सिर्फ मेरा बड़ा भाई अच्छी तरह महसूस करता। चुनांचा वह अपने हिस्से के खाने में से भी मुझे कुछ दे देता और अपनी शर्ट और शार्टस पर आने वाला खर्च बचा कर मेरे लिए फिराक ले आता। मुझे इस वक्त इस चीज़ का एहसास न होता। मुझे उन बातों की समझ इस वक्त आने लगी जब मेरी उम्र 9 साल हो गई। फिर मुझे ये भी पता चलने लगा कि अम्मी आम तौर पर इसलिए फाका करती है कि इसके शौहर और बच्चों को काफ़ी खाना मिल सके।
وہ بہت کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی کیونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نمٹانا پڑتا۔ والد جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی جھنجھلائے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ وہ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت ہی کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بھائی اور بہنوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غم و اندوہ کے اتنے دورے پڑتے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور کئی راتیں جاگ کر گزار دیتی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستانِ غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری بڑی آفت میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد اس وقت پڑی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے ہوتے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی۔ اس دن بھی ماں غالبہ مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ ہر وقت مغموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی ہم کانوٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس سے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں مدد بھی ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دیں۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں۔ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اس سے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری ستیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اسی کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منہمک رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیں۔ ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد آنٹی کو گھر میں ڈال لیا۔ اسے گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم دو بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتے تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانے پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے اور رات گئے تک لگی رہتے۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتے۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے
اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا ملتا، البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر سو جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی کاتیا نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پہ گیا ہوتا اور ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری متوفیہ ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی اور خود غیر مردوں سے گلچھرے اڑانے میں اسے کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے مشفقانہ سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیاں قبول بھی کر لیتی، لیکن موجودہ صورت میں ان پابندیوں کو آمریت ہی سمجھتی۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے یہ باتیں کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ اس کتیا سے اتنا لاڈ پیار کر رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی، یہ عورت ہم سے اچھا سلوک ہی نہیں کیا کر رہی ہے یا نہیں۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر چھلک پڑا جب آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہیں تک نہ تھی بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقوں سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بھائی آمادہ بغاوت ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بری بری گالیاں بھی دینے لگتا۔ انہیں گھر سے جیب خرچ نہ ملتا۔ کانونٹ میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے وہ خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کی بھی خاطر وہ مدارات کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اس سے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محرومی کا احساس کم ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے نہ اسے وقت دیتا ہے، سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی، چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ کتیا میری آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی اور بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیض وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والی ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہوار پر عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے اس کے حالات کو مزید کرتے ہوئے وہ حالات دریافت کیے جن میں اس نے کال گرل کے طور پر کام کا آغاز کیا۔ میں نے بڑی کوشش اور دم دلاسا دے کر اسے یہ ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی جھجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت ہے کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ سمیت ایک 150 روپے ملنے سے میری زندگی میں بڑا فرق پڑ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا یہ بہت کم تھے۔ مجھے بہن بھائیوں کی کانونٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سردست اس سے زیادہ میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے
मेरी बहन और भाई की कानून फीस देने का सिलसिला। मुझे यकीन है कि इस जालिम आंटी के इकसाने पर बंद कर दिया और हमारे खाने की मिकदार भी घटा दी। इस तरह मुझे अपनी बड़ी तौहीन और बेचारगी का एहसास होना शुरू हो गया। इस दौरान स्कूल में मुझे ये बात भी महसूस होने लगी कि दूसरी उस्तानियाँ मुझसे हमेशा बेहतर लिबास में मलबूस होती हैं। क्या मुझे उन जैसी नहीं होना चाहिए? इस पर मेरा ख्याल इस लड़की के वालिद की तरफ गया जिसे मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रही थी। वो बहुत दौलतमंद आदमी था और दौलतमंदों से उसकी दोस्तियां और जान पहचान भी काफ़ी थी। चुनांचा इससे पहली मुलाकात में जो ट्यूशन फीस वसूल करते वक्त हुई, मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। अपनी तनख्वाह की कमी को ट्यूशन से पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपने बच्चों के लिए ट्यूटर की ज़रूरत हो तो मैं तौजा से पढ़ाऊंगी, उससे मुझे भी कुछ फ़ायदा पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचकर वो अचानक रक गई। हम थे कि वो कहाँ गई है। ऐसा लगा कि शायद वो इस सिलसिले में कुछ नहीं बताना चाहती। चुनांचा कुछ देर तक मैं भी खामोश रही। मैंने उस पर इसके माजी के तजुर्बात के इंकिशाफ के लिए जोर देना मुनासिब ख्याल न किया। इधर इधर की बातें शुरू कर दें जिनमें उसके स्कूल के हालात, साथी स्थानियों के रहन सहन, मशागिल और दिलचस्पियों के बारे में सवालात वगैरह शामिल थे। फिर मैंने उसका मौड मौजू पाखिर बड़ी होशियारी से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने वाली तालबा के वालिद का जिक्र किया और पूछा कि क्या इसने उसे कुछ मजीद ट्यूशन्स दिलवा दें। उस पर उसने दोबारा अपने तजुर्बात बताना शुरू कर दिए। औसदी अंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा खैरखीज वाक़या पेश आ गया। इस वक्त मेरी उम्र बेमुश्किल 17 बरस थी। मेरी प्राइवेट शागिर्द के वालिद ने अपने घर पर एक रोज़ मुझे कहा कि मैं इसके हमरा इसके दोस्त के घर चलूं। मैं फ़ौरा राज़ी हो गई कि ये मुझे अपने दोस्त से मुतारफ़ करवाकर इसके ज़रिए ट्यूशनें दिलवा देगा। इस शाम जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। इसकी रौनकें देखकर मेरी मरओबियत की कोई अंतहा न रही। मैं इस बात पर कुछ शर्म भी महसूस कर रही थी कि क्योंकि मेरा लिबास ऐसी महफिल के शायान शान न था। बहरहाल इसने अपने दोस्त से मेरा तारुफ करवाया और मुझे इसके पास ही करसी मिल गई। मुझे शराब का पैग पेश किया गया। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन इसके इसरार पर मैं कुछ नर्म हो गई क्योंकि मैं पसमानदा या मगरूर होने का तासिर नहीं देना चाहती थी। मैंने पैग थाम लिया। उसकी कड़वाहट के बावजूद 3 या 4 पैग पी लिए। मुझे अपना सर जल्द ही चुकराता हुआ महसूस होने लगा और साथ ही मैं बातूनी और ज़्यादा हिशाश बशाश होने का मज़ाहिरा करने लगी। मैं खाने में हर किसी के साथ शरीक हुई। चंद नवाले एक मेज़ से और चंद दूसरी मेज़ से उठाए और महकती हुई पूरे हाल में घूमने लगी। जब डिनर ख़त्म हो गया तो मैंने अपनी शागिर्द के वालिद से कहा कि मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे, तो उसने मुझे कुछ देर इंतज़ार करने को कहा क्योंकि बकूल इसका दोस्त मुझसे अलहदगी में कोई बात करना चाहता है। मैंने सोचा शायद अपनी बच्ची की ट्यूशन फीस और पढ़ाने के इकात वगैरह मुकर्रर करना चाहता होगा। इसलिए मैं उसके साथ इसके कमरे में चली गई। उसने वहाँ मुझसे मेरे काम व मशागिल, मेरी मुलाजमत और ख़ानदान के हालात और आमदनी वगैरह पूछने के बाद मुझे कुछ रकम दी और फिर बताया कि जो दोस्त तुम्हें अपने हमराह लाया है उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम बहुत ज़रूरतमंद हो। इस है लिए मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ। मैं उस पर खामोश रही, सिर्फ मुस्किरा दी। उस पर उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिस पर मैंने ज़रा मुज़ाहमत की, लेकिन नुश्शे के असर की वजह से मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नशे ने दिमाग को मावफ कर रखा था, इसलिए मालूम नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। चौंकी मैं काफ़ी रकम मिल जाने की वजह से दिली तौर पर खुश भी थी, इसलिए मैंने उसे आगे बढ़ने दिया और अपने हाथ इसे पकड़ने दिए और इसके बाद इसने तकरीबा ज़बरदस्ती ही मेरे साथ जिनसी फील कर दिया। ताहम मुझे एतराफ़ है कि यह हरकत इतनी खौफनाक और दर्द पहुंचाने वाली न थी जितनी कि मैं पहले समझ रही थी। आपने कपड़ों को झाड़ वाड़ कर साफ किया, बालों को समेटती हुई बाहर निकल आई। बाहर इसका दोस्त जिसने उस प्रोग्राम को अमली जामा
पहनवाया मुंतजर खड़ा था। वह मुझे इस हालत में देखकर झिंपा, फिर रास्ते भर कुछ कहे बगैर गाड़ी चलाता रहा और मुझे घर ड्रॉप कर दिया। कांति ने बाद इज़ा बताया कि इस वाकया के कई रोज बाद, यानी कई नागे करके, वो अपनी शागिर्द को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई। इसके बाप ने मुझे फरागत के बाद ठहरने के लिए कहा, जैसे कि वो कोई बात कहना चाहता हो। अपनी बेटी को अंदर भेज देने के बाद इसने कहा कि वो इसकी मदद करना चाहता है, इससे उसे पैसे मिलेंगे बशर्तिका वो उसकी हर बात मानती रहे। कांति ने पहले गुस्से का इजहार करके इनकार किया और कहा कि अगर वो वैसी है ही हरकत करना चाहता है जैसी इस रात इसके दोस्त ने की थी, तो मुमकिन है उसकी बेटी की ट्यूशन भी हाथ से निकल जाए। अभी मैं कुछ और कहने की कोशिश कर ही रही थी तो बोला कि इसकी बात न मानी गई तो वो इस रात वाली बात इसके वालिदीन और स्कूल वालों को भी बता सकता है। इस तरह स्कूल से भी छुट्टी हो जाएगी। इस धमकी पर मेरी नज़रों के सामने अपने घर के दुख मुसीबतें, नौकरी से कब्ल बहन भाई के गमगीन चेहरे घूम गए और संगदिल वालिदीन का रवैया भी याद आ गया। मैंने सोचा कि अगर सचमुच ऐसा हो गया तो स्कूल में बदनाम होने के अलावा घर से भी बाहर फेंक दी जाऊंगी। चुनांचा मैंने झुझकते हुए कहा, अच्छा जैसे आपकी मर्जी। इस तरह मैंने काल गरल के तौर पर काम शुरू कर दिया। मेरे उस सवाल पर कि काल गरल के तौर पर काम के बारे में तुम्हारा रद्दअमल क्या है, उसने जवाब दिया कि ग्राहकों के साथ पहले चंद तजर्बात तो काफ़ी नाखुशगवार और नफरत अंगेज थे, लेकिन बाद में इसके एहसासात काफ़ी तब्दील हो गए। फिर भी वो उन हरकतों को मुज़हका, खीज़, बेहुदा, गंदी और वाहियात बातें समझती है। मैं अब भी इसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ और इस शख्स की बेटी की प्राइवेट ट्यूशन भी जारी है। मुझे अपने अमीर दोस्तों, कारोबारी साथियों के यहाँ लाना ली जाना अपने ज़िम्मा लिया हुआ है। वो इन दोस्तों से तिजारती फ़वाइद हासिल होंगे करता है और मुझसे खुद जो जो हरकतें करता है उनके अवज़ अलग रकम देता है। घर में मैंने ये बता रखा है कि मुझे और ट्यूशनें भी मिल गई हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। जब कभी बहुत देर से पहुंचूं तो बता देती हूँ कि मेरी फ़िला शागिर्द की तरफ से पार्टी थी। मैं तकरीबा 3 साल से इसी झूठ को निभा रही हूँ। मेरी शागिर्द का बाप हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे मामलात कहीं ना कहीं फिक्स कर देता है। मुझे गाड़ी पर वहाँ ले जाता है और घर पर ड्रॉप भी कर देता है। वो बीक वक्त दलाल का काम भी करता है और मुझे खुद भी इस्तेमाल करता है। उसके अवज़ 300 रुपये महीना अदा करता है। इस तरह अपनी बेटी की तालीम वो तरबियत की पाकीज़गी मजरूह करके मुझसे गंदे काम करता भी और कराता भी है। आखिर में कांति ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मुझसे गंदे बूढ़े लोग जो कुछ करते हैं या जिन हरकतों की तवक्का करते हैं, मैं उन पर बुरा नहीं मनाती। वो किस्म किस्म की हरकतों से अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। उसे पेट की आग और भाई बहन की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। इनसे मिलने वाले पैसों से रोटी, कपड़ा और छोटों की कॉन्वेंट की तालीम के लिए फीस का इंतज़ाम हो जाता है और घर से तवील गैर हाजिरी से इस मुकरवा माहौल से भी नजात मिलती रहती है जो उसकी आंटी ने पैदा कर रखा है। अपने मुस्तकबल के मंसूबों का जिक्र करते हुए इसने कहा, मैं भी हर शख्स की बेटी की तरह किसी अच्छे मर्द से शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन 6-7 साल तक इस पेशे को तर्क नहीं कर सकती क्योंकि भाई को इसके कदमों पर खड़ा करना और बहन को ब्याहना मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं यकीना बड़े काम होगा को ब्रास समझती हूँ और कोई आबरूमंदाना काम करके ज़िंदगी गुजारने की मुतमन्नी हूँ, लेकिन मौजूदा माली हालात और अपनी तालीम की कमी के बास इस साइड बिजनेस को कैसे तुर्क कर सकती हूँ। ताहम मुझे यकीन नहीं कि मेरी शादी हो सकेगी, मुझे अपना घर और अपने बच्चे नसीब होंगे। ये खफिया जिंदगी आखिर आश्कार होकर रहती है। कौन है जो ऐसी बातें मालूम हो जाने के बाद भी बीवी बनाए रखेगा।